Okay, done installation tayo. LaceX Nightmare sa Pia Horn. Sa PCX 160 ang si Sir may-ari. Function tayo, sir. Okay. MDL. Open. Low muna, sir. Low, yellow. Ayan po. Then high. High. Okay po. Papatay po. Meron po tayong underglow na titanium. Open po tayo. Yan po ang ating underglow titanium. Kabilaan po yan. Pati po sa likod may titanium yan. Okay. Ito po yung switch nya. Okay. High and low. Low. Then high. Loud horn with combo lights. Okay. Function po siya. May voltmeter din po pina-install si sir. Okay. Thank you po. Salamat po sa pag-avail, sir.